siaran langsung di Astro dan Astro Go. Apa sekali pun jadi kau tetap isteri aku. Yang dianggap macam orang gaji. Mengubah penampilan diri demi memikat hati suami. Kenapa Intan harap yang dia akan balas cinta Intan? Berhenti berharap. Papa! Ni kenapa ni? Intan hilang. Papa selalu marah Intan. Segalanya tinggal kenangan. Aku memang tak layak untuk Asal. Dedaun hijau di angin lalu di Astro dan Astro Go. Stream View Nafsu di Astro Baharu. Diselubungi dunia penuh kegelapan. Budak tu adik perempuan saya. Tahu tak dia pergi mana? Adik kau tu kena rasuk, kau faham tak? Saya tengah bersedia untuk umumkan kewujudan saya. Berselindung di sebalik kebenaran. Gusti tu siapa? Saya dah buka balik hijab saya. Di mana segalanya menunggu masa untuk didedahkan. Let's give the audience hell of a show. Saksikan episod Baharu Nafsu di View. Stream di Astro Baharu sekarang. Salam sejahtera, anda sedang menyaksikan Niaga AWANI bersama saya Rozman dan saya akan mulakan dengan laporan ini terlebih dahulu. Datuk Seri Anwar Ibrahim pada Khamis mengumumkan peruntukan sebanyak RM1 juta kepada Dewan Perniagaan dan Perindustrian Kebangsaan Malaysia NCCIM. Menurut Perdana Menteri, peruntukan tersebut diberikan atas sokongan Dewan Perniagaan itu terhadap usaha kerajaan menggalakkan pelaburan domestik dan antarabangsa. Pengumuman tersebut dibuat Anwar yang juga Menteri Kewangan ketika hadir pada Majlis Gala Tahunan NCCIM ke-62. Sumbangan yang sudah diberikan itu sampai akhir detik, note, recognize your not only impressive but enormous contribution to the efforts of the government in encouraging investments from overseas, disperse funds for that purpose, and undertaken such efforts, so at least the minimum, the government should at least say thank you and recognize and approve RM1 million. Mengulas lanjut Anwar ketika berucap menambah kerajaan menghargai kerjasama pihak swasta dalam membantu kerajaan meningkatkan ekonomi dan keyakinan pelabur. Katanya dalam usaha memastikan kerangka ekonomi bergerak pantas, kerajaan akan membaiki kelemahan dan kelulusan dengan lebih cepat selain mendengar pandangan pihak berkaitan untuk menyesuaikan dengan program-program yang diperlukan. Menteri-Menteri Luar ASEAN pada Khamis bersetuju mewujudkan satu draft komuniti ASEAN 20 tahun yang akan bermula pada 2025 sehingga 2045. Menurut Menteri Luar Datuk Seri Mohamad Hassan, draft ini akan berperanan sebagai teras utama kepada komuniti ASEAN dalam membangunkan ekonomi negara masing-masing selaras dengan visi ASEAN, sekaligus menjadi kuasa ekonomi yang mencatat keluaran dalam negara kasar KDNK keempat dunia menjelang 2030. Keluaran negara kasar ataupun GDP yang kelima terbesar dalam dunia. Dan menjelang tahun 2030 nanti, GDP ASEAN ini akan menjadi sebagai GDP keempat terbesar dunia. Dan ASEAN Community ataupun komuniti ASEAN ini merupakan kawasan pembangunan ekonomi yang paling rancak di dunia. Negara-negara ASEAN mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang baik. Jadi ini merupakan suatu trust yang penting bagi ASEAN untuk kita mewujudkan visi 20 tahun komuniti ASEAN sehingga 2045. Tambahnya, proses menyiapkan draft komuniti ASEAN kini berada di peringkat akhir dan satu mesyuarat peringkat jawatan kuasa akan diadakan hujung bulan ini di Melaka. Mohamad berkata demikian pada sidang media selepas menghadiri sidang plenary sempena hari kedua mesyuarat Menteri-Menteri Luar ASEAN ke-57 di Vientiane, Laos pada Khamis.
Indonesia akan memberikan pengecualian cukai yang lebih lama dan faedah fiskal lain kepada pelabur di zon ekonomi khas SEZ. Negara itu turut merancang untuk menambah 4 lagi SEZ kepada 22 kawasan ekonomi sedia ada dengan nilai pelaburan keseluruhan 161 trilion rupiah bersamaan 9.9 bilion dolar Amerika. Dan Isnin lalu, Setiausaha Agung Majlis Kebangsaan SEZ Rizal Aldwin berkata pengecualian cukai pendapatan korporat selama 20 tahun akan diberikan pada pelabur dengan nilai pelaburan minimum 1 trilion rupiah. Mereka yang mempunyai pelaburan minimum 500 bilion rupiah akan mendapat pengecualian cukai pendapatan korporat 15 tahun. Manakala mereka yang mempunyai pelaburan 100 bilion akan menerima pengecualian cukai pendapatan korporat selama 10 tahun. Insentif fiskal lain untuk SEZ ialah cuti cukai, allowance cukai, pengecualian cukai nilai tambah, pengecualian cukai ke atas jualan barang mewah dan pengecualian cukai serantau. Menurut Rizal, langkah bukan fiskal termasuk bantuan kerajaan dalam menyediakan kemudahan untuk pelabur di SEZ seperti hak penggunaan bangunan sehingga 80 tahun, kemudahan akses permit dan 100% pemilikan asing. Indonesia mula membangunkan SEZ pada tahun 2009 dengan kelulusan undang-undang mengenai zon ekonomi khas. Sudah tentu banyak aspek yang perlu dipertimbangkan untuk kita menilai pengecualian cukai dan manfaat tambahan yang diperluaskan untuk pelabur di zon ekonomi khas SEZ Indonesia, dan sudah bersedia dalam talian untuk mengulas lebih lanjut adalah Dr. Fitra Faisal Hasyadi, merupakan ahli ekonomi kanan Samuel Sekuritas Indonesia. Saya nak ucapkan terima kasih Dr. Fitra. Pertama sekali kita nak lihat dulu kepada daya tarikan pelaburan dahulu. Bagaimana untuk kita bandingkan serta menilai pengecualian cukai dan manfaat fiskal baharu ini dengan tawaran-tawaran yang ditawarkan dari negara-negara pesaing? Ya, Nina. Jadi ini adalah upaya yang sudah dilakukan Indonesia semenjak tahun 2009 untuk membuka peluang investasi dari negara-negara lain masuk ke Indonesia, dan terutama sekali untuk kemudian membuat level of playing field dari sisi kompetisi di antara negara-negara serumpun itu menjadi lebih setara. Nah, oleh karenanya dibuatlah kemudahan-kemudahan di beberapa region sehingga itu bisa menarik investasi. Yang kedua adalah selain untuk menarik investasi dari luar, tapi juga untuk kemudian mendiversifikasi tujuan investasi, ya, tidak hanya terkonsentrasi di Jawa dan juga Sumatera, tetapi juga didiversifikasi ke daerah-daerah lain di seluruh Indonesia, karena juga misinya selain menangkap peluang investasi, tetapi kita juga ingin di Indonesia sendiri ingin mengurangi ketimpangan antara terutama Jawa dan luar Jawa, dan itu selama beberapa tahun terakhir kita sudah melihat bahwa porsi pembangunan di luar Jawa itu sudah cukup baik, ya, sehingga ini perlu terus dilanjutkan. Apalagi kami melihat di Indonesia juga di tengah friendshoring di antara dua kubu yang sekarang sedang bertarung secara ekonomi, baik itu kubu China dan kawan-kawan, China and Friends, dan juga kita melihat bagaimana kubu Amerika Serikat and Friends itu sama-sama disengage, ya, antara satu dengan yang lain. Tapi di sisi yang lain justru itu adalah peluang tidak hanya untuk Indonesia tapi juga negara-negara ASEAN untuk menangkap peluang-peluang yang terserak tersebut, ya, di mana China mereorientasi partner dagang dan investasinya, dan terutama yang paling dekat secara gravitasi ekonomi tentunya ASEAN. Dan inilah yang kemudian dilakukan China dalam beberapa tahun terakhir, terutama setelah perang dagang dengan Trump di part 1, dan kemungkinan besar mereka juga akan mengalami perang dagang berikutnya, part 2, karena probabilitas Trump terpilih juga semakin kesini kita melihatnya semakin besar, sehingga itu juga merupakan bagian dari strategi China untuk mendekat ke ASEAN, dan itulah yang kemudian coba ditangkap oleh Indonesia. Di sisi yang lain, Amerika Serikat, entah siapapun nanti akan terpilih, entah itu Trump atau Kamala atau yang lain, itu kita masih melihat bahwa Amerika Serikat tentunya punya juga misi untuk mengamankan pasarnya di Asia dan lewat ASEAN. Nah, oleh karenanya itu juga yang ingin kita tangkap, peluang-peluang tersebut untuk juga menjadi manfaat yang besar buat Indonesia secara khusus, dan tentunya kita juga melihat negara serumpun di ASEAN. Sehingga meskipun kita
akan menghadapi era friendshoring, era fragmentasi ekonomi, tetapi ASEAN dengan neutrality-nya, dengan fungsinya sebagai regional hub, ya, itu bisa menjadi titik temu ya, utama bagi dua kubu yang sekarang sedang bertarung secara ekonomi. Begitu, Nira. Sudah tentu seperti Dr. Fitra kata, kongsi keunikan ataupun daya tarikan pelaburan ini adalah untuk menangkap peluang itu, kita peluaskan, tingkatkan lagi peluang itu. Tapi terutamanya inisiatif ataupun insentif yang dilaksanakan adalah untuk menangkap peluang-peluang yang tersembunyi ataupun memerlukan langkah atau pendekatan yang lebih strategik untuk menangkap peluang ini. Dan memandangkan sasaran pelaburan sebanyak 161 trilion rupiah menilai kepada keupayaan Indonesia termasuk dengan konteks ekonomi semasa, adakah pelaksanaan insentif baharu ini mencukupi untuk menarik tahap pelaburan yang disasarkan itu, Doktor? Ya, 100 sampai 200 triliun yang kita tangkap selama beberapa tahun terakhir ini saya melihatnya masih suboptimal, masih jauh dari harapan dan ekspektasi. Padahal kita butuh sampai tahun 2020 nanti setidaknya ada 1.000 sampai 2.000 triliun lagi lah tangkapan investasi ke depan untuk kemudian bisa mendorong Indonesia tumbuh secara rata-rata 6% ya per tahun. Itu target minimalnya. Supaya salah satu tujuan kita adalah untuk Indonesia Emas 2045, 100 tahun Indonesia Merdeka, Indonesia sudah keluar dari pendapatan menengah atau yang biasa disebut sebagai middle income trap. Oleh karenanya perlu usaha yang lebih keras lagi. Kami melihat ada beberapa kendala ya terkait dengan usaha menangkap investasi itu. Motivasinya sudah ada, kita sudah juga membangun special economic zones di mana-mana, tetapi kita juga masih melihat bahwa belum ada benefit yang sangat signifikan jika dibandingkan antara daerah-daerah yang berada di special economic zones dan juga yang berada di luar economic zones. Ini yang kami melihat masih merupakan tantangan yang akan kita hadapi ke depan. Salah satunya adalah karena pertama dari red tape atau birokrasi itu masih kemudian harus diselesaikan permasalahan di lapangan. Yang kedua adalah dari sisi absorptive capacity dari local content dari regional-regional yang menjadi objek special economic zones tersebut. Seperti misalnya dalam konteks tenaga kerja. Absorptive capacity-nya masih relatif minimal, sehingga kita perlu dari sisi Indonesia perlu juga melakukan intervensi dari sisi hulu untuk membenahi kualitas sumber daya manusia. Sehingga dalam konteks ke depan investasi itu juga tentu kita mengejar pertumbuhan ekonomi itu satu hal, dan yang lain adalah juga kemudian inklusif terhadap pembangunan ekonomi daerah dan regional. Nah itu yang ingin kita capai ke depan. Tentunya homework-nya masih cukup banyak ya untuk bisa melakukan itu. Dan kita sudah tentu penting untuk kita meneliti kepada kesan ekonomi kecil maupun besar. Kita nak lihat kepada manfaat yang dijangka daripada SEZ ini terhadap ekonomi tempatan dan juga negara, terutamanya faedah yang diterima oleh industri utama ataupun dianggap industri strategik, mungkin daripada sudut atau segi penciptaan pekerjaan dan juga pertumbuhan KDNK. Ya, kita juga masih melihat bahwa potensi-potensi pertumbuhan itu, sebagaimana saya sampaikan tadi, masih relatif suboptimal. Karena memang ada beberapa hal yang terkait dengan koordinasi di lapangan. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, ya, kalau kita bandingkan antara proses dan juga kemudian benefit yang didapat atau dampak ekonomi yang kita lihat antara industri yang berada di special economic zones dengan yang berada di luar special economic zones, kadang-kadang tidak terlalu signifikan perbedaannya. Memang betul kita bisa menangkap investasi, Indonesia bisa menangkap investasi tersebut, tetapi di sisi yang lain ya, pembenahan harus dilakukan secara konsisten dan sustainable. Karena sebagaimana yang juga saya sampaikan tadi, 100 sampai 200 triliun yang kita tangkap selama beberapa tahun terakhir itu belum cukup ya di special economic zones. Kita perlu untuk menangkapnya lebih dari situ. Karena kebutuhan investasi Indonesia tentunya akan sangat lebih dari itu untuk kemudian bisa mengungkit perekonomian Indonesia minimal 6% sebagaimana yang saya katakan tadi. Dan saya rasa kuncinya ke depan juga adalah bagaimana
buat ASEAN itu menjadi semacam hub ya yang tadi saya sampaikan, berkolaborasi antara negara-negara ASEAN sehingga ASEAN itu bisa menjadi semacam satu brand. Karena saya melihat di sini kita tidak hanya melihat Indonesia ke depan, tapi kita melihat ASEAN karena pusat pertumbuhan itu sebagaimana yang disampaikan oleh beberapa pejabat baik di Malaysia maupun di Indonesia, ya pusat pertumbuhan nanti ke depan adalah ya pusat pertumbuhan regional. Nah itu yang kemudian akan mendapatkan atau menuai manfaat lebih besar ketimbang pertumbuhan individual dari ASEAN member countries. Oleh karenanya saya melihat bahwa karena kita sudah juga memiliki beberapa perkongsian formal seperti misalnya RCEP dan juga kemudian ASEAN juga menjadi hub untuk tempat free trade and investment negotiations yang lain seperti misalnya dengan EU, dengan Jepang secara bilateral dan seterusnya. Ada juga dalam konteks Indo-Pacific Economic Framework, ASEAN Outlook on Indo-Pacific, dan saya rasa ini menjadi semacam hal yang harus kemudian kita lihat ke depan, bukan hanya pertumbuhan individual. Karena ya ketika kita melihat Indonesia tentunya tidak bisa tumbuh sendiri, itu butuh kemudian perkongsian bersama gitu kan. Dan oleh karenanya dalam hal ini kita juga masih membutuhkan kerjasama atau kolaborasi erat dengan ASEAN, dan terutama negara-negara serumpun yang besar seperti misalnya Malaysia, Thailand, Vietnam, Filipina, dan juga kemudian dalam hal ini pusat utama ekonomi Singapura, itu menjadi semacam tempat ya Indonesia untuk mengharapkan investasi yang lebih tinggi ke depannya. Karena yang kita bisa harapkan adalah dari tetangga terdekat, bukan dari tetangga yang jauh gitu. Dan setiap perkara ataupun langkah yang dilakukan oleh kerajaan adalah untuk memastikan sistem kewangan yang lebih kukuh. Dan kita nak lihat daripada langkah ini sejauh manakah pengecualian cukai dan manfaat ini akan bertahan dalam tempoh jangka panjang. Terutama apabila kita bercakap berkaitan hasil kerajaan ini. Ya, jadi ini kan sudah kita mulai, Indonesia sudah memulainya semenjak tahun 2000-an, 2005, 2006 itu sudah ada ide untuk kemudian menangkap peluang investasi dari luar dengan tax exemption. Dan itu yang terjadi dan itu memang kemudian menjadi kebutuhan para investor ya. Tetapi tentu tax itu adalah satu hal. Yang lain lagi yang menjadi kepentingan investor adalah apakah kemudian local capacity mampu untuk menangkap atau kemudian memberikan return yang baik untuk para investor asing ini. Nah itu yang kemudian menjadi tantangan untuk Indonesia. Sebagaimana saya sampaikan tadi, absorptive capacity ini juga harus ditingkatkan dari sisi labor, dari sisi teknologi dasar, dari sisi infrastruktur dasar. Ini kemudian menjadi kepentingan para investor juga, tidak hanya tax exemptions. Nah, karenanya ya itu adalah satu hal. Yang lain adalah kita juga harus melakukan, Indonesia harus melakukan pembenahan secara lebih komprehensif di multi sektor. Nah, beberapa yang juga kemudian kita sedang usahakan sekarang, Indonesia juga mengusahakan ada yang disebut sebagai golden visa. Nah, golden visa ini juga hand in hand dengan pembangunan atau usaha Indonesia untuk menarik peluang investasi dari luar. Selain special economic zones, kita juga tadi ada golden visa untuk menangkap peluang pengusaha-pengusaha kelas besar untuk masuk ke Indonesia dan untuk kemudian mereka secara nyaman berada di Indonesia. Gitu. Nah, itu yang sebagian dari usaha yang tengah dilakukan oleh Indonesia, tetapi tentu saya juga masih melihat ini saja tidak cukup karena PR-nya atau pekerjaan rumahnya ini masih sangat banyak sekali, Nina. Doktor, bagaimana pula dengan pemilikan asing yang 100% ini sudah tentu akan mempengaruhi perniagaan tempatan dan ekonomi dengan skala yang lebih luas. Adakah terdapat langkah-langkah khusus untuk memastikan pelaburan asing ini selaras dengan kepentingan ekonomi negara? Ya, itu menjadi isu yang lumayan sensitif di Indonesia karena jadi seperti asing tidak terbatas masuk ke Indonesia. Di suatu sisi itu bagi kalangan grassroots itu banyak juga yang melihat sebagai penjajahan asing terhadap Indonesia dan pengerukan local resources ya untuk kemudian kepentingan asing.
Tetapi di sisi yang lain saya melihat dalam perspektif yang sebenarnya jauh lebih jangka menengah dan panjang. Oke, seakan-akan mereka mendominasi, tetapi ketika mereka masuk ke sini, mereka kan juga membuka peluang usaha, peluang penciptaan lapangan kerja dan seterusnya. Nah, itu yang kemudian perlu dikonsolidasikan dan kemudian perlu dikomunikasikan. Karena sebagaimana yang saya sampaikan tadi, ketika kita buat pemerintah buat kebijakan, asing juga melihat bagaimana juga keberterimaan dari sisi lokal. Nah, ini juga kemudian harus kita lihat ke depan. Ada beberapa persinggungan-persinggungan di beberapa daerah tujuan investasi, seperti misalnya konflik di Rempang, kemudian ada konflik di beberapa daerah lain, yang tentunya ini menjadi pekerjaan rumah juga bagaimana pemerintah Indonesia dalam hal ini mampu mengkomunikasikan kebijakannya dengan baik, supaya nanti selaras dengan tujuan untuk menangkap investasi, membuat investor nyaman berada di Indonesia untuk membangun usahanya, tapi di sisi yang lain juga tidak meminimalisir local content, local capacity, dan local resources, sehingga bisa bermanfaat secara inklusif juga untuk masyarakat di daerah-daerah tujuan investasi tersebut. Karena tujuan utamanya tadi adalah untuk menghilangkan ketimpangan antara Pulau Jawa dan luar Jawa. Dan oleh karenanya nanti itu akan menjadi semacam roadmap ya Indonesia dalam meng-attract investment dari luar khususnya. Baik, saya nak ucapkan terima kasih kepada doktor kerana bantu kami untuk menilai keberkesanan dan potensi baharu polisi SEZ ini, dan bagaimanakah usaha atau pendekatan yang boleh diambil untuk kita mencapai matlamat ekonomi termasuk mencapai sasaran pelaburan yang diinginkan. Sudah tentu setiap perbincangan ini akan kami rangkumkan dalam astrowani.com dan di semua platform digital AWANI. Saya nak ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Dr. Fitra Faisal Hasyadi, merupakan ahli ekonomi kanan Cybersecurity Indonesia, dan jangan ke mana-mana, kami akan berhenti seketika dan kembali selepas ini. Bila kerja sendiri, semua kena buat sendiri. Tapi bersama rakan niaga, semuanya dapat ditempuhi bersama. Apa signifikan dengan pengumuman ataupun berita yang keluar dari media China ini berkaitan dengan hasrat Malaysia untuk menyertai gabungan BRICS? Kita mahu dapat lebih banyak umpamanya pelaburan daripada negara China. Kalau melihat kepada Akta Kanak-Kanak 2001, adakah kita terlalu lambat untuk melihat proses untuk meminda Akta Sedia? Kita perlu ada penyelarasan. Kita tak mahu bekerja secara silo. Penyasaran subsidi diesel di Semenanjung tidak akan memberi kesan kepada harga barangan keperluan di Sabah, Sarawak dan Labuan. 660 individu berusia bawah 21 tahun di Sarawak telah diberikan kewarganegaraan. Sarawak kini menjalinkan kerjasama dengan Bank Dunia dalam menjayakan perdagangan karbonnya. Bertemu kembali. Perkembangan seterusnya, ekonomi Amerika Syarikat diunjur berkembang pada kadar tahunan 2.8% pada suku kedua 2024, dua kali ganda dari suku pertama, kata Jabatan Perdagangan pada Khamis. Ia merupakan bacaan awal keluaran dalam negara kasar KDNK bagi tempoh berkenaan yang mengatasi ramalan Wall Street pada 2%.
Pertumbuhan dalam perbelanjaan pengguna dan perkhidmatan menjadi pemangkin kepada prestasi positif sepanjang tempoh April hingga Jun, kata jabatan itu dalam anggaran awalnya untuk 3 bulan berkenaan. Pada suku sebelumnya antara Januari hingga Mac, KDNK disahkan pada 1.4%. Jabatan itu berkata peningkatan dalam perbelanjaan pengguna mencerminkan peningkatan dalam kedua-dua perkhidmatan dan barangan. Dalam perkhidmatan, penyumbang utama adalah penjagaan kesihatan, perumahan dan utiliti serta perkhidmatan rekreasi. Angka pertumbuhan mencandakan ekonomi sedang berkembang dengan kukuh dengan inflasi yang menyederhana dan boleh mendorong Rizab Persekutuan The Fed untuk mengurangkan kadar faedah tanpa kebimbangan tentang kemelesetan, kata beberapa penganalisis. Ini mungkin mula memberi isyarat bahawa The Fed mungkin bersedia untuk bertindak pada bulan September lantaran angka-angka itu tidak menunjukkan kemelesetan pada masa ini. Kali terakhir Fed menurunkan kadar faedah adalah pada Mac 2020 apabila ia menurunkan sebanyak 100 mata atas atau 1%. Kadar faedah kini berada dalam lingkungan antara 5.25% dan 5.5% yang tertinggi dalam 2 dekad. Inflasi seperti yang diukur oleh indeks harga pengguna adalah hanya 3% sepanjang tahun hingga Jun, turun mendadak daripada puncak pandemik 9.1% 2 tahun lepas. Wall Street menjangkakan Fed akan mengurangkan 25 mata asas atau 0.25% dalam 2 pusingan pelonggaran untuk 2024. Jawatankuasa Pasaran Terbuka Persekutuan FOMC pembuat dasar Bank Pusat akan bersidang 4 kali lagi untuk tahun ini, iaitu pada 31 Julai, 18 September, 7 November dan 18 Disember. Harga minyak jatuh pada Khamis di tengah-tengah harapan yang semakin meningkat untuk gencatan senjata di Timur Tengah dan isyarat permintaan yang lebih lemah dari China. Namun tinjauan permintaan yang positif di Amerika Syarikat yang disokong oleh data inventory yang menyokong dari pentadbiran maklumat tenaga EIA mengurangkan penurunan selanjutnya. Penanda aras antarabangsa Brent didagangkan pada $81.04 Amerika setong pada 10.19 pagi waktu tempatan, penurunan sebanyak 0.8% daripada harga penutupan $81.71 Amerika setong dalam sesi dagangan sebelumnya. Penanda aras Amerika West Texas Intermediate WTI didagangkan pada $76.97 Amerika setong pada masa sama, penurunan sebanyak 0.8% daripada sesi sebelumnya yang ditutup pada $77.59 Amerika setong. Kedua-dua penanda aras jatuh pada Khamis disebabkan oleh jangkaan yang semakin meningkat untuk gencatan senjata di Timur Tengah yang merupakan tempat simpanan minyak global yang besar dengan meradakan kebimbangan pemain pasaran mengenai bekalan. Sementara itu, harga minyak terus ditekan oleh data pertumbuhan ekonomi yang lebih perlahan daripada yang dijangkakan di China, pengimport minyak mentah terbesar di dunia, yang menimbulkan kebimbangan mengenai permintaan minyak negara itu. Keluaran dalam negara kasar GDP China meningkat sebanyak 4.7% pada suku kedua 2024 di bawah jangkaan pasaran menurut data rasmi yang diikuti dengan angka yang menunjukkan penyusutan dalam import minyak. Ketidakpastian mengenai permintaan minyak negara itu menimbulkan kebimbangan pemain pasaran bahawa aktiviti import dan penapisan mungkin kekal rendah. Bagaimanapun, data yang menunjukkan penurunan dalam stok minyak mentah di Amerika Syarikat, negara pengguna minyak terbesar di dunia, menghadkan pergerakan harga menurun dengan mencadangkan bahawa permintaan minyak semakin meningkat. Menurut data yang dikeluarkan oleh EIA lewat Rabu, inventory minyak mentah komersial Amerika Syarikat menurun sebanyak 3.7 juta tong kepada 436.5 juta tong sepanjang minggu berakhir 19 Julai. Penurunan dalam inventory itu adalah jauh melebihi jangkaan pasaran sekitar 2.6 juta tong. Baik, dalam segmen ini untuk kita meneliti apakah antara analisis dan rumusan terhadap keluaran dalam negeri kasar KDNK terkini Malaysia termasuk juga dengan inflasi yang baru diterbitkan oleh dosen kekal pada 2% pada bulan Jun, sama seperti bulan sebelumnya, termasuk juga dengan dasar polisi bahan api iaitu subsidi diesel, dan apakah juga kita boleh lihat kepada ke depan iaitu dasar subsidi RON 95 yang akan diumumkan oleh kerajaan. Kita mempersilakan tetamu yang sudah bersedia dalam talian adalah Abdul Muiz Borhalim, merupakan pakar ekonomi MIDF Research. Saya nak ucapkan terima kasih Muiz. Melihat kepada anggaran awal menunjukkan pertumbuhan KDNK pada suku kedua 2024 adalah lebih laju daripada jangkaan kerana ia telah dijangka untuk tumbuh 5.8%, lebih tinggi daripada jangkaan pasaran ataupun konsensus pelabur iaitu pada 4.7%. Melihat kepada prestasi ataupun jangkaan yang memberangsangkan, apakah ulasan Muiz dan adakah sasaran ini dapat kekal
untuk separuh ataupun kita boleh cakap separuh kedua tahun ini? Okey, terima kasih Nina. Pertama sekali memang kalau kita lihat dari segi data awalan yang dikeluarkan oleh Rozman ini adalah lebih positif. Kerana kami di MIDF Research sendiri menjangkakan KDNK negara mungkin akan meningkat sekitar 4.9% pada suku kedua. Tetapi data rasmi yang dikeluarkan oleh Rozman menunjukkan peningkatan 58% iaitu hampir satu. Ini menunjukkan memang terdapat momentum yang lebih baik dalam ekonomi negara kalau kita lihat contohnya dari segi peningkatan indeks saham tempatan. Cuma dua perkara yang pada saya menjadi tumpuan. Pertama ialah melihat kepada peningkatan ataupun lonjakan yang kuat bagi sektor pembinaan iaitu sebanyak 17.2%. Ini menggambarkan suasana perniagaan terus bertambah baik. Sebelum ini kita dengar masalah pekerja khususnya menjadi antara isu yang menjadi penghalang ataupun kekangan kepada aktiviti perniagaan selain daripada kenaikan kos selepas negara ataupun ekonomi negara mula memulih daripada pembukaan semula daripada pandemik COVID-19. Namun saya kira isu berkaitan dengan pekerja ini tidak menjadi satu kebimbangan walaupun kita dapati masih terdapat cabaran melibatkan kenaikan kos bahan binaan termasuk juga kenaikan kos pekerja dan tapi saya percaya momentum yang baik ini mungkin akan terus berterusan kerana kita dapati pertumbuhan satu pembinaan ini adalah merangsangkan bukan hanya pada suku kedua termasuk juga pada suku yang pertama tahun ini. Dan faktor kedua yang menjadi penekanan pada saya ialah lonjakan perbelanjaan pertempatan kerana pertumbuhan sektor perkhidmatan sebanyak 5.6% adalah lebih laju berbanding 4.7% yang dicatat pada suku sebelumnya. Ini menandakan kesan positif daripada peningkatan jumlah penggajian, peningkatan pendapatan dan juga peningkatan perbelanjaan pelancong yang selari dengan pemulihan sektor pelancongan. Dan sekiranya ini dapat dikekalkan, saya percaya momentum yang baik ini mungkin akan berterusan pada suku ataupun separuh kedua tahun ini. Seperti Muiz kata, prestasi ataupun momentum pertumbuhan KDNK ataupun ekonomi ini dijangka akan berterusan daripada separuh pertama sehinggalah separuh kedua walaupun ada sedikit cabaran daripada segi kenaikan kos binaan termasuk juga dengan kos pekerja. Namun ada sektor-sektor yang kita dapat lihat daripada sektor pelancongan yang selari dengan iaitu prestasi pemulihan negara ketika ini. Adakah ulasan Muiz ini kita lihat MIDF Research akan turut sama menaikkan unjuran pertumbuhan ekonomi bagi tahun 2024? Dan kalau kita lihat indeks pelopor atau leading index yang dikeluarkan semalam oleh Rozman ianya terus menunjukkan peningkatan 6 bulan berturut-turut sejak Disember 2023. Melihat kepada prestasi dan angka ini, adakah ekonomi negara berpotensi melonjak melebihi paras 5% tahun ini? Ya, kalau kita lihat pada peringkat awal kebanyakan ataupun secara kasarlah kita lihat jangkaan pertumbuhan ekonomi mungkin akan berada sekitar 4.5 kepada 5%. Di MIDF kami menunjukkan pertumbuhan sekitar 4.7% sebelum data awalan suku kedua ini dikeluarkan. Cuma buat masa ini kami masih menunggu data penuh kerana kalau kita berdasarkan kepada data awal ini ianya bergantung kepada data 2 bulan pertama iaitu pada bulan April dan juga April dan juga Mei. Jadi kalau kita ambil kira data pada bulan Jun, ianya memberi gambaran yang lebih jelas khususnya mengenai kesan daripada perubahan subsidi diesel bersasar yang dibuat oleh kerajaan. Malah ada pada pendapat saya ada satu perkara yang turut menjadi satu tumpuan ya, kerana kalau kita lihat sebenarnya berbanding suku pertama, kebiasaannya suku kedua adalah lebih tinggi dan peningkatan 0.7% berbanding suku pertama yang dicatatkan baru-baru ini sebenarnya agak perlahan. Kalau kita lihat suku-suku kedua yang dicatat pada tahun-tahun sebelum berlakunya pandemik COVID-19, peningkatan pada suku kedua secara purata ini adalah sekitar 2%. Jadi pertumbuhan 0.7% ini agak perlahan. Selain itu, lonjakan 5.8% yang kita lihat pada suku kedua ini turut sama dibantu oleh kesan asasan rendah atau kita panggil low base effect kerana kebiasaannya suku kedua adalah lebih tinggi. Namun pada tahun lalu suku kedua adalah 0.8% lebih rendah. Jadi ini dua perkara yang saya kira nampak membantu kepada pemulihan yang lebih baik.
Walau bagaimanapun, kalau kita lihat dari segi indeks itu, saya tidak nafikan, memang kita dapati adalah satu sentimen yang baik kerana data-data contohnya seperti indeks industri Bursa Malaysia dan juga jumlah pendaftaran syarikat baru menunjukkan peningkatan dan ini memberi gambaran memang suasana perniagaan tempatan adalah terus menunjukkan suasana yang lebih baik dan menggalakkan. Dan kalau kita ambil kira kedua perkara ini iaitu peningkatan KDNK suku kedua yang lebih baik dan juga indeks pelopor ataupun leading index ini menunjukkan momentum yang dijangka akan terus berterusan. Saya tidak nafikan ada kemungkinan ekonomi negara mungkin mampu meningkat sekitar 5 ke 5.5%, iaitu lebih tinggi berbanding ujian kami sekarang iaitu sekitar 4.7%. Dan Muiz, kita nak lihat secara terperinci kepada inflasi dan kita tahu iaitu inflasi kekal pada 2% sama seperti prestasi pada bulan Jun tahun ini. Melihat kepada ini mungkin ada yang kata terima kejutan kerana kita dapat lihat daripada segi tahunan ia kekal, bulanan meningkat sedikitlah 0.2% dan para penganalisis mengatakan ini menunjukkan bahawa meskipun ada perubahan daripada segi dasar ataupun polisi bahan api iaitu subsidi diesel yang telah dilaksanakan bulan 6 ini, mungkin ramai pandangan bahawa ini akan mendorong kepada peningkatan inflasi, tetapi kita lihat inflasi kekal tahunan bulanan hanya meningkat sedikit yang menunjuk ataupun mencerminkan iaitu ekonomi tidak menerima kejutan yang amat ketara daripada pelaksanaan ini. Apa pandangan Muiz mengenai perkara ini? Okey, kalau kita lihat kepada kadar inflasi yang masih kekal stabil pada paras 2% pada bulan Jun, ianya seperti yang Nina sebutkan tadi agak memberikan satu sedikit kejutan lah sebab kalau kita lihat pendapat di pasaran secara umum menjangka mungkin inflasi akan terus meningkat kepada paras sekitar 2.2%. Tapi kalau kita lihat dari segi komponen, kenaikan inflasi bagi segmen pengangkutan ianya berlaku kerana kalau kita lihat inflasi bagi pengangkutan itu ialah sekitar 1.2% iaitu lebih tinggi berbanding 0.9% pada bulan sebelumnya. Cuma kalau kita lihat kenapa inflasi itu nampak agak stabil kerana inflasi bagi kesihatan contohnya lebih perlahan dan juga charge bagi harga pakaian dan juga insurans dan serta perkhidmatan kewangan menunjukkan penurunan pada bulan Jun. Ini antara sebab kenapa kita dapati tekanan inflasi itu tidak melonjak seperti yang dijangka. Cuma seperti yang Nina sebutkan tadi, memang kalau kita lihat sebenarnya kesan daripada segi kenaikan diesel ini kami menjangkakan secara kasar akan berlaku kenaikan. Namun kalau kita lihat mungkin dari segi wajaran ataupun weightage bagi diesel ini adalah kecil iaitu sekitar 0.2%. Berbanding kalau kita lihat petrol, ianya adalah lebih besar iaitu 5.5% ya, daripada kiraan inflasi harga pengguna. Dalam kata lain, kalau kita lihat kenaikan 0.3% yang berlaku bagi segmen pengangkutan, sekiranya ini melibatkan kenaikan harga petrol, ada kemungkinan inflasi mungkin akan melonjak ke sekitar 3% atau 1% lebih tinggi berbanding bacaan sekarang. Ini disebabkan wajaran ataupun weightage petrol itu adalah lebih besar. Tapi bila kita lihat memang data menunjukkan kesan langsung daripada kenaikan harga diesel ini adalah terkawal walaupun kita dengar mungkin ada terdapat kebimbangan menaiki kenaikan harga pengangkutan dan juga harga logistik secara kasar, tetapi mungkin ini adalah kesan yang baik daripada pemberian subsidi yang masih diteruskan oleh kerajaan termasuk juga pemberian budi madani. Selain itu kita boleh dapati mungkin terdapat kesan yang baik juga daripada tindakan kerajaan untuk lebih proaktif dalam membuat pemeriksaan harga. Pada masa yang sama kita dapati tiada kesan jelas jugalah daripada kenaikan contohnya kenaikan kadar cukai SST dari 6 ke 8%. Kerana kalau kita lihat secara kasar kenaikan harga bagi segmen-segmen selain daripada pengangkutan juga tidak menunjukkan penaikan yang jelas selain daripada harga utility yang mana memang kita dapati meningkat disebabkan kenaikan daripada tarif
charge yang telah dibuat baru-baru ini. Jadi Muiz, bagi bulan-bulan yang akan datang, adakah kita perlu bersedia dengan kenaikan inflasi akan menjadi lebih tinggi? Apa jangkaan MIDF sekiranya penyasaran subsidi RON 95 ditunda menjangkaui 2024 kerana ia mengambil kira langkah ini akan melibatkan sebanyak lebih kurang, kita boleh cakap lebih kurang 9 juta orang dan jumlah kenderaan petrol adalah lebih 20 juta dan setakat ini penyasaran subsidi diberi sehinggalah kepada 26 juta orang ataupun individu. Adakah pertumbuhan perbelanjaan akan lebih tinggi sekiranya tekanan inflasi dari harga petrol tidak berlaku? Okey, kalau sebut tentang keputusan mengenai RON 95 ini memang kita kalau kita lihatlah secara kasar sebenarnya jangkaan kami RON 95 penyasaran subsidi RON 95 ini mungkin akan dibuat pada suku akhir tahun ini. Oleh sebab itu ini menjelaskan kenapa kami mengunjurkan kadar inflasi mungkin akan meningkat kepada paras 2.7% tahun ini berbanding 2.5% tahun lalu. Namun kalau kita lihat dari segi tekanan inflasi setakat pada setengah tahun pertama, secara puratanya ia masih berada pada paras yang rendah, iaitu pada paras 1.8%. Jadi pada pendapat saya ini adalah ruang yang sesuai bagi kerajaan sebenarnya untuk terus mengambil tindakan untuk mensasarkan semula pemberian subsidi, iaitu melibatkan perubahan subsidi bagi RON 95 kerana tekanan harga buat masa sekarang kalau berdasarkan pada inflasi ini adalah rendah. Selain itu, seperti yang kita lihat dari segi tekanan ataupun pertumbuhan ekonomi itu adalah lebih baik. Dalam suasana keadaan ekonomi yang baik dan juga harga yang rendah, ini adalah ruang yang sesuai lah bagi kerajaan untuk terus mengurangkan perbelanjaan subsidi kerana ini adalah ruang yang baik juga untuk kerajaan memperbaiki kedudukan fiskal negara. Namun tidak dinafikan seperti apa yang Nina sebutkan tadi, kesan daripada perubahan RON 95 ini adalah lebih besar. Oleh sebab itu saya percaya kerajaan akan lebih mengambil keputusan yang lebih berhati-hati kerana selain daripada kesan langsung kepada kiraan harga pengguna itu sendiri, saya kira kerajaan masih mengambil masa untuk menilai adakah kesan daripada kenaikan harga diesel ini termasuk juga daripada pemberian subsidi yang masih diteruskan akan adalah lebih tinggi daripada jangkaan. Sekiranya ini berlaku, ini mungkin menjadi alasan kenapa kerajaan akan lebih berhati-hati ataupun masih menilai dari segi masa yang sesuai untuk memperkenalkan subsidi bersasar bagi RON 95. Dan Perdana Menteri baru-baru ini ada menyatakan tiada penyasaran subsidi RON 95 tidak akan dibuat buat masa ini seperti yang Muiz kongsikan. MIDF menjangkakan pada suku akhir tahun ini ia akan dilaksanakan sekaligus ia mendorong ataupun menjangkakan peningkatan inflasi daripada 2.5 kepada 2.7% peningkatan. Sekiranya subsidi bagi RON 95 ini tidak dikurangkan dan penyasaran semula tidak dilakukan, adakah kerajaan mampu untuk turunkan defisit fiskal kepada 4.3% tahun ini seperti yang diunjur dalam bajet 2024? Okey, secara kasar memang kalau kita lihat daripada segi usaha menurunkan perbelanjaan subsidi ini adalah selari dengan inisiatif kerajaan bagi memperbaiki kedudukan fiskal kerana seperti yang Nina nyatakan tadi, kerajaan ingin mencapai defisit fiskal lebih rendah pada kadar 4.3% berbanding KDNK negara. Dan kalau kita lihat sebenarnya dari segi jangkaan savings ataupun pengurangan perbelanjaan subsidi sebanyak 4 bilion itu adalah antara usaha yang kita jangka mungkin akan membantu kerajaan untuk mencapai target ini. Namun daripada segi sudut lain, bila kita lihat dari segi kiraan defisit fiskal ini turut mengambil kira pertumbuhan ekonomi negara ataupun KDNK, saya dapati kalau kita mengambil anggaran pertumbuhan nominal ekonomi negara sekitar 6 ke 7% dan kita lihat kepada kadar ataupun saiz ekonomi negara mungkin akan melonjak daripada 1.8 trilion kepada 1.9 trilion ringgit, ada kemungkinan saya percaya jumlah ataupun kadar 4.3% ini mampu dicapai kerana kalau kita lihat dari segi pertumbuhan ekonomi yang lebih baik turut sama akan membantu
kepada kutipan pendapatan yang lebih baik untuk kerajaan. Baik Muiz, kita dah tahu penyumbang utama inflasi tahun ini dijangka lebih berkait rapat dengan faktor penawaran kesan perubahan dasar yang dibuat oleh kerajaan. Berbakikan 2 minit, bagaimana pula bacaan Muiz mengenai tekanan inflasi daripada permintaan? Adakah ianya kuat dan adakah kita perlu bersedia sekiranya BNM, Bank Negara Malaysia akan ketatkan lagi dasar moneteri iaitu naikkan lagi OPR? Pandangan Muiz. Buat masa ini pada saya OPR mungkin akan dikekalkan kerana kita dapati tekanan permintaan ke atas harga itu adalah terkawal. Ini merujuk kepada paras inflasi teras yang masih kekal pada paras 1.9% walaupun sedikit lebih tinggi berbanding 1.7% yang dicatat pada bulan Mac. Namun pada kadar SEZ ini ada lebih rendah kerana kalau kita lihat pada peringkat awal pemulihan ekonomi negara daripada pembukaan semula daripada pandemik, kita pernah lihat kadar inflasi teras ini melonjak kepada paras 4.2%. Ini menjadi alasan kenapa Bank Negara perlu menaikkan OPR pada tahun-tahun sebelum ini. Buat masa ini disebabkan kadar ataupun tekanan harga daripada permintaan ini masih terkawal, saya percaya mungkin OPR tidak akan dinaikkan. Namun kalau kita lihat dari segi perbelanjaan pengguna, mungkin saya percaya Bank Negara mungkin perlu mula berkira-kira untuk mengubah OPR kerana sekiranya pertumbuhan perbelanjaan tempatan terus kuat, ini menjadi alasan kenapa mungkin tekanan harga juga mungkin akan berpunca daripada aktiviti ekonomi yang lebih pesat daripada jangkaan awal. Sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih kepada Muiz kerana bantu kita fahami bagaimanakah prestasi ataupun keadaan ekonomi negara ini mungkin daripada aspek ataupun sudut KDNK, inflasi termasuk juga dengan pelaksanaan dasar ataupun polisi oleh kerajaan. Sudah tentu ini memberi gambaran yang lebih jelas untuk kita lihat bagaimanakah arah tuju ekonomi Malaysia selepas ini. Sudah tentu setiap perbincangan ini akan kami rangkumkan dalam astrawani.com dan di semua platform digital Astro Awani. Sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih kepada Abdul Muiz Halim merupakan pakar ekonomi MIDF Research dan kami akan bertirahat seketika dan kembali selepas. Pembekal Perkhidmatan Pembuatan Elektronik EMS untuk industri automotif Betamek Berhad bersedia untuk menyokong peningkatan permintaan untuk komponen elektronik dalam EV. Menurut Betamek, ia kekal optimistik tentang prospeknya bagi tahun kewangan berakhir 31 Mac 2025 disokong oleh ekonomi domestik yang teguh dan permintaan yang mampan dalam pasaran automotif. Taxcam Resources Berhad mencatatkan peningkatan hasil sebanyak 12.1% kepada RM570.4 juta bagi separuh tahun pertama tahun kewangan 2024 berbanding RM509 juta bagi tempoh sama tahun lalu, didorong pemulihan dalam segmen kejuruteraan industri dan polimer. Kumpulan itu berkata kerugian bersih bagi tempoh itu juga menyusut kepada RM400,000 berbanding RM6.5 juta pada separuh pertama tahun kewangan 2023. Katanya hasil kumpulan bagi suku kedua berakhir 30 Jun 2024 meningkat 22.6% kepada RM294.7 juta berbanding RM240.5 juta bagi suku sama tahun sebelumnya. JAKS Resources Berhad menerusi anak syarikat milik penuhnya JAKS Solar Power Holding Sedia Berhad menandatangani memorandum persefahaman dengan TDM YT Plantation Sedia Berhad, anak syarikat TDM Berhad. Kerjasama ini tertumpu terutamanya kepada cadangan pajakan tanah di ladang Bukit Bidung Setiu, Terengganu untuk pembangunan loji fotovoltaik suria PV di bawah program solar skala besar ke-5 Suruhanjaya Tenaga LSS 5. Laporan penuh di saluran 501 dan astroawani.com serta dagannews.com. Mahkamah Session Petaling Jaya hari ini sekali lagi mencuri tumpuan apabila ibu bapa Zain Ryan Abdul Matin hadir untuk prosiding hari pertama sebutan semula kes pengabaian terhadap kanak-kanak autistik itu Disember tahun lalu. Wartawan Astro Awani Umavati Ramayah mengikuti rapat prosiding tersebut. Kita terus saja bersama Umavati langsung dari Petaling Jaya. Teruskan Umar.
Terima kasih rakan tugas di studio dan Mahkamah Kompleks. Petaling Jaya sekali lagi mencuri tumpuan selepas lebih sebulan dan hari ini ibu bapa Zain Ryan Abdul Matin kanak-kanak autistik yang mati dibunuh pada Disember tahun lalu hadir di Mahkamah Seksyen hari ini untuk sebutan kes pasangan itu. Dan untuk maklumat, pada 13 Jun lepas, kedua-dua pasangan yang berusia 29 tahun itu dituduh atas pertuduhan mengabaikan kanak-kanak autis itu dengan cara yang mungkin menyebabkan mengalami kecederaan fizikal. Dan kes hari ini disebut di hadapan Hakim Dr. Shahliza Warno. Dan apa yang akan berlaku dalam prosiding sebutan hari ini? Ada 3 perkara yang mungkin berlaku. Pertama, pendakwaan perlu menyerahkan dokumen berkaitan dengan kes berkenaan pada mahkamah hari ini. Dan kedua, sekiranya dokumen itu tidak lengkap, maka mahkamah akan menetapkan satu lagi tarikh bagi sebutan semula kes. Dan kemungkinan yang ketiga adalah, dan sekiranya kesemua dokumen itu lengkap, mahkamah akan menetapkan satu tarikh untuk perbicaraan. Dan kalau saya boleh imbaskan sedikit, ibu bapa Zain Ryan ditahan bagi membantu kes mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh. Namun pada 13 Jun lalu, pertuduhan dikemukakan mengikut Seksyen 31(1)(a) Akta Kanak-kanak 2001 dan yang mana boleh dihukum di bawah Seksyen 31(1) Akta sama dan dibaca bersama Seksyen 34 Kanun sama. Dan seksyen berkenaan membawa hukuman denda tidak lebih dari RM50,000 atau penjara maksimum 20 tahun atau kedua-duanya sekali jika sabit kesalahan. Dan untuk pengetahuan, pasangan ini dilepaskan dengan ikat jamin sebanyak RM10,000 setiap seorang individu. Dan sebelum ini, kalau kita tengok Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Datuk Sri Suhaili Muhammad Zain berkata, pertuduhan mengikut Seksyen 31(1)(a) Akta Kanak-kanak 2001 adalah pertuduhan pilihan yang dikemukakan oleh bahagian D5 Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman kepada pihak pendakwa raya selain Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Beliau berkata polis telah menggunakan segala peruntukan di bawah bidang kuasa untuk menyekat komunikasi antara kedua-dua ibu bapa kanak-kanak tersebut dengan ketika peguam hadir sejak mereka ditahan reman pada 1 Jun lepas. Dan beliau juga memberitahu bahawa pasukan khas yang ditubuhkan oleh Jabatan Siasatan Jenayah sudah bertungkuh lumus untuk menyiasat dan memeriksa kesemua keterangan, rakaman CCTV, laporan patologi serta bedah siasat yang diperoleh untuk menyelesaikan kes. Pun begitu, kita boleh ambil maklum sebarang bukti-bukti baru yang didapat semasa prosiding perbicaraan ini mungkin boleh digunakan untuk dikemukakan mengikut seksyen lain jika ia berkaitan. Dan saya kira itu sahaja perkongsian yang dapat saya bawakan dari Kompleks Mahkamah Petaling Jaya pada jam ini, dan saya akan kongsikan perincian-perincian lanjut dalam Astro AWANI dan astroawani.com. Terima kasih dan kembali ke studio. Terima kasih. 10 individu termasuk 2 pengurus bank yang dikaitkan dengan pengeluaran 24.2 juta ringgit wang deposit tetap sebuah bank didakwa di Mahkamah Seksyen Kota Kinabalu pada Khamis atas pertubuhan menjadi ahli ampula jenayah terancang. 2 pengurus bank, Irene Chin Yok Ten 38 tahun dan Christina atau Caroline Pianos 53 tahun, dituduh atas kesalahan menjadi ahli kumpulan jenayah terancang yang diketuai oleh Josephine J. Langkang 38 tahun. Turut dituduh Mazrani Januari 53 tahun, Hasran Majid 46 tahun, Leon Himpin 62 tahun, T. Subramaniam 56 tahun, Muhammad Daniel Abdullah 56 tahun, Rionis Jonok 35 tahun dan Nasir Abdul Rashid 60 tahun. Kesemua mereka didakwa melakukan kesalahan itu antara 26 April dan 10 Julai lepas di cawangan MBSB Bank Berhad, Kota Kinabalu.
Pertuduhan dibuat di hadapan Hakim Amir Shah Amir Hassan ke Seksyen 130V-1 Kanun Kesesaan yang bawa hukuman penjara minimum 5 tahun hingga 20 tahun jika sabit kesalahan. Bagaimanapun tiada pengakuan direkodkan daripada semua tertuduh. Pendakwaan dikendalikan oleh Timbalan Pendakwa Raya Lina Hanini Ismail dan Mariam Jamilah Abdul Manaf, manakala peguam tertuduh diwakili Peguam Kecuali Hasran. Mahkamah juga tidak membenarkan sebarang jaminan ke atas semua tertuduh selain memerintahkan mereka ditahan sehingga 13 September ini sementara menunggu usul di Mahkamah Tinggi. Selasa lalu, Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman, Datuk Seri Ramli Muhammad Yusof berkata, 10 individu ditahan di bawah Akta Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkah Khas 2012 SOSMA kerana disyaki terlibat sindiket mencuri wang deposit tetap milik pelanggan sebuah bank dianggarkan 24.7 juta ringgit akan didakwa di Kota Kinabalu pada Khamis. Kerajaan akan menjalankan kajian kebolehkelaksanaan bagi cadangan Pemberbadanan Jabatan Insolvensi Malaysia MDI selaras dengan amalan terbaik global melalui perbandingan dengan negara-negara lain dalam masa terdekat. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Othman Said berkata, usaha itu akan mengambil kira pandangan pakar insolvensi, rentas padan, pakar dalam dan luar negara serta pandangan rakyat umum dalam memastikan pentadbiran insolvensi yang lebih efisien. Beliau berkata usaha itu bertujuan memastikan pentadbiran insolvensi yang lebih cekap melalui pengurusan yang berkesan dan pembubaran aset untuk membayar hutang tertunggak, terutamanya melibatkan syarikat yang melalui prosedur insolvensi. Hal ini katanya supaya hasil itu dapat menyumbang kembali kepada kitaran ekonomi negara. Oleh itu, sebagai satu hala tuju baharu, MDI akan menjalankan kajian kebolehkelaksanaan untuk cadangan pembadanan MDI selaras dengan amalan global terbaik. Beliau berkata demikian pada majlis sambutan 100 tahun dan hala tuju baharu MDI pada Khamis. MDI merupakan agensi di bawah Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi yang diberi peranan untuk mentadbir hal ehwal, kes-kes kebangkrapan serta hal ehwal seseorang bangkrap di samping mentadbir syarikat yang telah digulungkan serta pertubuhan dan kesatuan sekerja yang dibatalkan pendaftarannya. Aktiviti teras MDI melibatkan penzahiran dan penghasilan harta si bangkrap, menentusahkan tuntutan yang difailkan oleh pemiutang dan seterusnya mengagihkan hasil diperoleh kepada pemiutang. Kementerian Digital menasihatkan pihak yang terkesan dengan kejadian gangguan teknologi maklumat IT global untuk mendapatkan khidmat pakar yang diperakui bagi membantu mereka. Menterinya Gobin Sindihu berkata kementerian itu mengesan beberapa pihak tidak bertanggungjawab mencipta domain laman sesawang bagi mendapatkan maklumat yang kemudiannya disalahguna. Tetapi kita di peringkat kementerian saya, NAKSA dan juga CSM, kita telah pun melihat dengan mendalam. Memang setakat sekarang tidak ada masalah yang berlaku, tetapi saya rasa masyarakat perlu prihatinlah kalau berlaku sesuatu masalah dan ada pihak yang menggulurkan bantuan menyatakan mereka boleh selesaikan dan sebagainya. Kita kena pastikan bahawa pihak yang tersebut itu adalah pihak yang sah, yang sahih dan buat yang memang pakar di dalam bidang-bidang yang mereka sebut itu. Kalau tidak, kita akan membuka ruang untuk keadaan di mana data kita diberikan dan data itu disalahgunakan. Untung bersih Vitrox Corporation Berhad pada suku kedua berakhir 30 Jun 2024 menyusut kepada 28.1 juta ringgit berbanding 37.7 juta ringgit pada tahun lalu disebabkan perbelanjaan tinggi dalam bidang penyelidikan dan pembangunan R&D serta kerugian tukaran mata wang asing. Katanya hasil bagi suku berkenaan juga menyusut 8.2% kepada 137.2 juta ringgit berbanding 149.4 juta ringgit pada suku sama tahun sebelumnya. Pengilang bahan plastik dan resin LANGSUNG Corporation Berhad mencatatkan peningkatan untung bersih sebanyak 30% kepada 12.2 juta ringgit pada suku kedua berakhir 30 Jun 2024 berbanding 9.42 juta ringgit pada tahun lalu. Kumpulan itu berkata peningkatan itu didorong oleh sumbangan lebih tinggi daripada aktiviti perdagangan dan pembuatan.
Invest KL menarik pelaburan jumlah 3.3 bilion ringgit mewujudkan 3,389 pekerjaan serantau berkualiti tinggi melalui penubuhan 6 hub perkhidmatan global. Invest KL berkata pelaburan itu mengesahkan tarikan pelaburan di The Greater KL sebagai destinasi pelaburan utama disokong oleh kemudahan menjalankan perniagaan negara, infrastruktur teguh, kumpulan bakat mahir dan ekosistem bertenaga dipacu oleh inovasi. Laporan penuh di saluran 501 dan astroawani.com serta daganus.com. Bila kerja sendiri, semua kena buat sendiri. Tapi, bersama rakan niaga, semuanya dapat ditempuhi bersama. Lima lelaki penghantar makanan didakwa di Mahkamah Majistret Bangi atas tuduhan membunuh seorang pemandu kereta lelaki dalam satu kejadian. 4 sungai di sekitar kawasan perindustrian Pasir Gudang di Johor termasuk Sungai Kim Kim didapati tercemar dan berada pada tahap yang membimbangkan. Kerajaan sudah mulakan inisiatif untuk menggantikan kenderaan operasinya kepada kenderaan elektrik EV dalam skala kecil terlebih dahulu. This is TikTok Live Astro. Give me the mic, Malaysia. Your voice, oh my god. Ada yang memukau para juri. That performance blew everyone away. Bolehkah mereka ke level seterusnya? TikTok Live Astro. Give me the mic, Malaysia. Siaran langsung di Astro Ria dan Astro Go. Hello and welcome to Niaga Spotlight with me, Tehmina Kaoosji. Niaga Spotlight goes through the week in business and future affairs. Market watch, industries, analysis and insights. We've got you covered right here on Niaga Spotlight. Well, today on Future Affairs, we're taking a much deeper look into cybersecurity for businesses. So let's begin by contextualizing this a little. So definitely cyber attacks in Malaysia are expected to remain high on the list of risks throughout 2024, and this will be in particular for businesses in the financial and telecommunication industries. Also, Malaysia experienced 84 million cyber attacks daily, and this was in Q4 of 2022. Additionally, 84% of SMEs in Malaysia were affected by cyber incidents in 2023, and at the same time, those 67% of SMEs believe that only larger corporations are at risk. To help us further contextualize everything with a focus on cybersecurity for business continuity, I have the pleasure of Celine Ting, co-founder and managing director for Open Academy, joining me now in the studios. Celine, welcome to Niaga Spotlight. How are you doing today? Thank you so much for having me. I'm doing good. I'm doing well. Fantastic. So you're taking a little bit time out of your busy schedule to tell us a lot more about cybersecurity for businesses. So tell me a little bit more about why Open Academy also decided to focus on this real emerging arena of threats and risks when it comes to training. Yes. So for Open Academy, our goal is always to ensure that we connect learners directly with industry practitioners. So one of the major things that we wanted to tap into was actually cybersecurity, because as you've mentioned just now with the statistics that you've just mentioned, we can clearly see that there is a huge increase in cyber attacks, right? There's about 117% increase in cyber attacks since the pandemic, actually, in 2020. Yes. So because everything is being transformed digitally, I mean, that's one of the factors actually that as to why we started looking into cybersecurity. It's because we realized there's a rapid growth when it comes to digital transformation. Everybody is looking on the benefits of digital transformation, trying to ensure everything is digitalized, ensure everything is cloud-based, ensure everything is smooth, right? We can connect with each other, making sure that the employees and teams are all connected online. But with that, with digital transformation, that also then increase
the risk of actually cyber attacks, cyber threats. And these are things that a lot of businesses actually don't really think about because it's so easy to just go online. It's so easy to just apply and go to different platforms and tools and things like that. But it's not so easy to think about what would happen if your information gets leaked out, your data isn't protected well. And these are the things that I think a lot of employees and also businesses don't really think about, which is why we wanted to find the correct industry practitioners and connect them to the employees, the learners, the businesses, to make sure that they're learning directly from the people that know what they're talking about. So that is one of the main reasons as to why we decided to go into cybersecurity, the learning content for cybersecurity. That's one of the main reasons why. Number two, it's just like I said, increase in cyber attacks, and everyone's talking about it. Everyone knows it's important, but nobody really knows where to find the correct information. Because again, if you go online, you can probably find a lot of information about cybersecurity. Oftentimes, people don't really know where to start. So our platform or our training actually allows for people to know kind of like systematically how to even get started with cybersecurity. What is cybersecurity? What is cyber attack? What kind of different threats are there possible online? These are things that we actually cover on our platform to make sure that we cover the fundamentals, right? We want to make sure that everyone is informed fundamentally in terms of cybersecurity and are aware, and they are getting it directly from the industry practitioners themselves. Exactly. So I'm hearing a lot of relevance to the end cycle when it comes to the risks and the threats. But at the same time, let's cycle back a little bit, Celine, and perhaps we can go a little bit deeper into what actually constitutes a cybersecurity risk when it comes to, okay, the way in which SMEs usually do business once they've gone digital, meaning which, for example, you're definitely having all your meetings most likely online. Yes. Face-to-face would only be really important ones. Correct. You could also have the communication aspect with clients, etc. So how do you actually sort of shift the mindset for SMEs and especially smaller business owners to be sensitized that this also involves cyber risk, not just transactions of money and etc.? Exactly. I think with, like you said, just mentioned with communication and with the increase of being remote in general, like being able to communicate online, those factors actually contributes to potential risk when it comes to cybersecurity already, right? So even just something as simple as not setting your password strong enough, like just putting, I don't know, ABCD 1 2 3 4, just doing something your birthday, like that. Yes, your birthday, your last name or something like just putting that, especially with like work emails or the specific portals and platforms that you're using to put in data and things like that. Just not even thinking about the password is already a cybersecurity threat. It's already a cyber risk in general, because if anyone is able to kind of tap into that platform, they basically have access to all the information that you have. Indeed. Just think about it as a business, and even as a smaller business, as an SME, this information is important, right? Because you're trying to strategize, you're trying to grow, you're trying to do well, and you're trying to, build your credibility and all of these kinds of things. And if a cybersecurity attack or cyber threat happens, and you're not, preventing it from happening, all that effort, your credibility, your operations, everything just stops, because immediately you already know that something is wrong, data is being leaked out, your clients aren't able to trust you anymore because their data is being leaked out. So there are just so many of these things that could potentially happen just even with smaller businesses themselves, especially on the business and reputation side of things. With bigger companies, maybe companies feel a little bit more reassured, but with smaller companies, these are things that they need to build, right? They need to build the trust, they need to build that kind of reputation with their clients, and not thinking about cybersecurity is really a dangerous thing when it comes to smaller businesses. So even starting from small things, making sure your website is secure, making sure your employees are aware of what kind of passwords they should be setting, what kind of information they should be giving out to people, the links that they send out, are they, do they have expiration dates? Right. Are they able to, are people not able to access those kinds of things? Just understanding those fundamentals will greatly kind of like shift the mindset of your employees, understanding that, okay, these
information These are the important. parameters. Yeah, exactly. And I really hear you on the parameters, because we also have stats which show that about 60% of small businesses that do not deal with a cyber attack, they actually close down within 6 months after the breach. Yeah. So I think it's all about having a more preventive mindset and approach when it comes to cybersecurity, right? Moving along from there, Celine, I was really interested in asking about Open Academy's perspective when it comes to current factors which are now influencing Malaysian businesses to, all right, we are in the digital sphere, we have that footprint, so now we have to start investing and prioritizing investments in cybersecurity training. What trends are you seeing, particularly in this year, 2024? I think a lot of people think cybersecurity is it's a big word. Right, it's a word that it's kind of like sometimes it can sound a little bit intimidating, and people or too umbrella. Yeah, exactly. Everyone's like, oh, cybersecurity, what does that mean? Yeah. Do I need to get like very formal certifications? Do I need to be in the IT field, for example, in order for me to tap into cybersecurthis? Is it a ninja team that gets parachuted in? Exactly, right. So it's such a big word, and maybe it's an intimidating word, but actually, I think for this year, especially, it's just, like I said, tapping into the fundamental of cybersecurity is one of the most important part, because it applies not just to the people working in IT or the people that need the technical skills, it applies to everyone in the company. Right now, everyone is connected. Like I said, you have a phone, you have a laptop, you probably have a tablet. All of these things are connecting you online, connecting you digitally, which all have a possibility of cyber threats. So that means that everyone within the company, whether it's the sales team or the customer service team, or even the managers themselves, the executives, all have a responsibility to be aware or at least understand the fundamental importance of cybersecurity. So I think tapping into that and making sure that your employees, your team, are being informed, right? Whether sitting through specific courses or trainings or just learning content, ensuring they have learning content available to be able to understand more about cybersecurity. That's one thing that's important. And secondly is for companies to start having specific guides or standard procedures when it comes to cybersecurity. So whoever that comes in, when it comes to orientation or when it comes to their first day, they already should have something prepared, even on the cybersecurity side. So besides just, setting up your email and understanding the company as a whole, there should be something to talk about, preventing cyber attacks, making sure that they're understanding that there's specific phishing scams and things like that that could potentially come from the work that you do. So being aware of that even at the first day of their job is a great way to already start preventing things from happening. So I think these two things, although not very high tech, but are very important things, and I think currently happening right now at this point, whereby employers are looking for ways to be able to upskill their employees and their team at this point. Exactly. So what I'm actually hearing a lot of is that from the stats that we have about industry collated data, about 79% of our SMEs in general, they have increased security budget. But it's good to also hear that they are now trying to approach cybersecurity risk and threat from a bottom up. Yes. So meaning which you basically ought to be getting a digital 101 on your first day, right? Correct. Does it have to be something which falls under your job scope, or is it just part of standard employee, let's call it digital hygiene? Would that be accurate, Celine? I think it's a bit of both. So in general, there should be a fundamental knowledge first, right? So there should be an understanding of cybersecurity. What is it all about? What the categories are, the cyber attacks are, what are some of the things you should do if you realize there is something happening like that. So that, so as a fundamental level, I think generally all employees should know. But on a next level, there are definitely roles within the company that have a more important role when it comes to cybersecurity or cyber attacks, right? Like I said, even the IT team or people who are more exposed to doing things digitally, whether it's the healthcare industry, the finance industry, as you mentioned just now, these are maybe industries that are more prone to cyber attacks, or people are more, there are more things for people to slightly hack. more sensitive data, more right? sensitive data. Yeah. So in that situation, I think different roles will require different kinds of upskilling as well. So like I said, if there are people who are in the managerial level, will probably need more of a strategic
kind of approach, right? They need to understand that, okay, if this happens, what do we do? What's the next step? What kind of procedure do I need to do? Who do I activate? Who do I, talk to make sure that everything is under control? So kind of having like a troubleshooting SOP, but for the day-to-day, right? Correct. So exactly. So for the managers, that's their role because they kind of manage the people, right? So, but for people who are in IT, though they definitely require more of the technical aspect, right? So these are the people that needs to make sure that they are on the game, on the ball, right? And making sure that they're preventing any more data from getting leaked out, making sure everything is set up right. So they will require more of the technical aspect. So they probably need more certifications, more of the standard, cybersecurity courses. So they may need to go more in depth. Yeah, so it just really depends on the role that the company plays as well. But I think it starts off with the general, then it goes into the role specific, and then you depend on the role that you have, you kind of find the training and the resources that you require. Exactly, depending also, of course, on the size and the specific challenges faced by each sector, right? Right, so getting a little bit deeper into some of the evolving cyber threats which Malaysian businesses are facing. So tell us about how, okay, once businesses are already on the arc of training their employees and making sure they have this BCP. But what about regularity, and how do you ensure that you're updated? Because everything changes literally every day. Every day. Every minute. It's not even every month, it's not even every quarter, right? In the digital space. I think there are a few ways that you can do this. Okay. So there are, to make sure that things are updated, ensuring that you for us at least, maybe I can't speak for everyone, but I think on Open Academy side, we make sure that we always engage with the industry practitioners. We are not just engaged, but we're connected and make sure that we're continuously connected with them. So that means that whatever content that we create, whatever learning content, training courses that we create, is directly from the industry practitioners, which means that they are executing the strategy, they are the ones consulting the clients, they are the one going through the entire process. So they know what is the latest thing. They know what is the latest, cyber threat. They know what is the latest cyber attack. They know what is the current situation in different industries. So making sure that you're always connected with industry practitioners, or ensuring that the content and the training courses are by industry practitioners is an important thing. So making sure you do the background check and things like that. So I think for us, we ensure that we always have that kind of connection with our industry practitioners. So they create the content. Our role is to make sure that the content is digestible and it's easy for people to consume, making sure people understand what cybersecurity is all about, what the course is all about. But we take their experience and insights and turn it into that. So for us, that's what we basically do. Number two, I think it's just having a thought process of customization potentially is something that a lot of training platforms or providers or content providers need to think about. Sometimes general training is great, but having maybe more customizable kind of offers is also a great way to make sure that your content is always updated. What I mean by that is, depending on people in the industry who reach out to you in terms of the training content or the cybersecurity content that they require, and depending on the industry that they have, you kind of customize the lessons or your courses based on them, right? So you look through ensuring that your case studies are updated, ensuring that your scenarios, all these You're kinds of looking at the trends. Yes, correct. Looking at that and making sure that those things are always updated. So so I would say like the methodologies to a certain extent and the framework usually is about the same, because it's kind of like standard procedure, but it's always the examples, it's always the case studies, it's always the situation and the scenarios that are always ever changing. Of course, if let's say there's a new threat, that's a little different, but usually it's like the situations that are different. So being able to make sure you customize those parts in your training courses is something that's very important. So that's why, again, back to my first point, industry practitioners are the ones that know the best in terms of what is happening. So we ensure they change the case studies based on the client. So it's most relevant to them. They can apply it directly to the situation that they're currently in. Exactly. And one thing that actually does stand out when it comes to emerging threats is ransomware, which is, unfortunately, once again, Malaysia is top of the list for Southeast Asian countries that have been targeted for ransomware. It was up by about 37% of such attacks, and this was only in 2022. No latest stats, but would you say that
actually upskilling at least the businesses who are involved in the training programs that does actually help them to solidly address such threats as they come in? Yes, I think that is definitely one of the ways that you mentioned. All right, great. So moving along from there, I would actually like to focus a little bit more on let's look at the training courses and how they're tailored to meet specific industries' needs. Let's talk about smaller businesses in particular. In general, what is the usual drop down of threats and attacks, or even their perspectives towards risks that they come to you with? I think with cybersecurity, so beyond the drop downs, I think, like I said, in terms of the framework and the methodologies, they are relatively quite similar, but there are always three things that people that usually cybersecurity training courses are all about. These are usually the main three learning objectives that should be in a cybersecurity course. So if you are taking a course, you should look out for these three things. Essentially, you want to make sure that you want to learn about how you can prevent access by hackers, which is what you mentioned just now, understanding ransomware, phishing, insider threats, whatever it is. So having and that how knowledge. to perhaps properly address them when they Correct. come in, not to give into a panic and maybe release customer data Exactly. or even a bribe, right? Exactly, or knowing like the process, right, the procedure on what to do next. If something happens, what do you do? Where do you go? Who do you speak to? I think that's something very important. So understanding how to do that is one. Number two is basically to ensure that there are methods in the cybersecurity training to teach you how to prevent information leaks in general, right? Understanding that, ensuring that employees recognize the potential risk of leaking information and what could potentially happen from there. Like I said, so the case studies actually apply here because I mean, we have seen a lot of different case studies like Yahoo, Facebook having this kind of situation. So understanding, showing them that these are the case studies, these are the repercussions are a great way to ensure that they are aware that, you know, they need to prevent information from basically leaking out. And the last one is to ensure that as a business as a whole is to restrict access to restricted data. That's something that sometimes smaller business don't really look into because it's a small business, right? You have like 10 employees and But at the same time, small businesses are also usually connected to wider supply chains, which then could be piggybacked off by hackers. Correct. So because they are a smaller business, like you said, they're also using more third-party tools. Sure. Right? So they're using more They're not vendors. in-house, yeah. Exactly. So you don't really know what's happening with them. So ensuring that you do your research and making sure that they are secure is also very important, and then ensuring that you are also protected on your side, even if you connect to a third-party tool or to a vendor, is also equally as important, essentially. So being able to understand that certain data is restricted, like you know that, okay, these are things I cannot allow third-party tools or even some of the the employees that are not at a certain level to kind of access. Being able to ensure you have that kind of differentiation is also crucial as a business owner and for a small business. I hear you on that. Now let's talk about perhaps the biggest influencing factor, which is cost, particularly when it comes to the smaller players, because generally the perspective often is, especially for the businesses which have newly digitalized, they're doing great, but at the same time their cybersecurity risk appetite is low, but the threats are high. So how can they sort of balance that also with limited budgets? What are some affordable ways to get started with this for businesses who know that they need to get on it, but they just don't know how to get started in a proper way? There are actually a lot of resources online. I think even with the Malaysian government themselves, they are also actually pushing cybersecurity quite a bit, even with I think recently the National Training Week. That's that correct, just happened, NTW, yes. Are basically free access to training for your employees, and then they're all on different topics, and cybersecurity was one of them. Being able to access some of these resources are a great way when it comes to setting aside budgets or no budget, essentially, for trainings. Besides that, there are actually a lot of content online that is actually free to consume. I won't go into like, okay, formal certifications or like, actual formal training, but you are actually able to find good
content online for cybersecurity, even platforms like YouTube or even Coursera for like a cheaper amount, for example. Package, for example. Correct. So even our platform also has free discoverable content purely on cybersecurity. Essentially, it's a great series of like 10 videos to just talk about the fundamental of cybersecurity. So even content like that is already accessible online, and usually employers don't actually have to pay a huge amount of budget to be able to access them. So I think the only thing that they need to kind of do is just to make sure they do their research, or they just kind of need to do some QC on their end to make sure that the content is suitable for their employees and to make sure that it's relevant, it's up to date. And end-to-end, ideally speaking, Celine, what would be the time factor taken, let's say, for a company that has roughly about 100 to 500 employees for them to actually get started and to be completely covered, at least for now? What is the time factor involved? Oh, that is a tricky question because, again, it depends on the company and depends on how well-versed the entire company is. Right. Yeah, so you may not have to start from zero, but you also may have to. Because if, let's say, companies are more digital savvy or they're going through the entire process, usually the employees within the company are kind of already aware in terms of, you know, being online and understanding the threats and things like that. So you may not need to start from ground zero. You don't need to go like, oh, what is a cyber threat? They already have an idea, like phishing scams, getting And I just wanted to ask, I'm wondering how many companies actually come and they are now willing to sign up for courses because they've actually suffered a cyber threat or an attack? Do many of them actually come post, or are there also those who are coming in before it happens? There are actually quite a few that come before it happens right now. Okay. I think it's because of the awareness right now when it comes to cybersecurity, and even more so over the last couple of years. I think news of like I said just now, like even Facebook or different platforms that are having data leaks, Tesla being hacked. Yes, being hacked. I think it's kind of a scary thing for a lot of businesses. So a lot of businesses are trying their best to figure out where they can get, you know, cybersecurity training, cybersecurity content, and things like that. So I think a lot of companies are actually coming in from the perspective of preventing it, right? Ensuring that their team is upskilled, which I think it's great. It's better to prevent, you know, have the preventive measure rather than have it after. So actually a lot of companies are doing preventive. Usually what happens is that they will always come in from the preventive measures, but like I said, maybe they come in from a very, very generic kind of area first, and then unfortunately, maybe they don't follow up after that when it comes to generic, because sometimes generic, like I said, depending on the content, it will be enough to raise awareness. It may not be enough to push them to implement certain things, right? Or even to have action if a threat occurs, right? Correct. Because sometimes you don't really know until it happens to you, usually, but at least you have the awareness, so it's less likely that it will happen. Usually the difference is that if it's happened, the companies that approach are very specific. They already know what they're looking for. They know potentially what kind of threats they are already having, and these are things that they have already experienced. So they know exactly what kind of content they're looking for, what kind of learning they are looking for. So that's the main differences between the two. Usually it's always like the first step is here, the preventive measures, and then the deeper end. Hopefully, I mean, ideally, if companies already know that this is important, they could go one step further, even in the preventive steps. But usually that's kind of the main differences when it comes to companies reaching out to us for content like Understood. Very interesting indeed. And I'd like to ask you about, as we move towards closing the conversation, Celine, now the wider statistics show us that there's actually about a need for 30,000 skilled employees who are specifically cybersecurity experts. Tell me about why it's also important to sort of shift gears and look at the perspective of training those who are in-house itself, rather than having to increase cost by additionally hiring specific specialists, and also the fact that it actually has to happen now. We can't really wait for the wider industry to hopefully catch up with that dearth of human talent in about maybe 5 to 10 years. Yeah, I think oftentimes companies like to outsource things in general, right? So I think it's easy because they already have the expertise. You just need to tap into that. And I believe that there are definitely things that should be outsourced, right? Obviously, things shouldn't be done in-house. But when it comes to things like cybersecurity, it's definitely important to have someone in-house that is
may not need to be an expert per se, like may not need to be like, oh, I know every single thing of cybersecurity, but they need to have the knowledge of cyber. They need to know what happens next. They need to at least be able to manage the situation because, as you've mentioned, you know, cyber threats are increasing. You know, cyber attacks are also increasing. A lot of these things are happening. Having someone in-house is always safest because this is the person that knows your company the best, right? They know the inner workings of your company. They are able to communicate directly with you. Sometimes having someone that's outsourced, they are also managing multiple people at the same time. Very true. So there's also the human risk factor, exactly. right? So there are multiple people that are handling your information, your data and everything. So it's always good to have someone in the company that is aware of what the company is handling as well, making sure that, you know, there's clear communication there. So not saying that you have to have an entire cybersecurity team, but at least you need to have an expert or someone that's in the company that knows what to do if any of these things happen. Sure. So it's all about fostering that culture of cybersecurity awareness. Celine, thank you so much for your time. I think it's been a really invigorating discussion focusing on the main pain points. Thank you. Well, that's all we have time for today on Niaga Spotlight. We'll catch you again next week with more business analysis and insights. Here's to a productive week ahead.